Hello guys, welcome back to my channel. Aji bhi mula baca mujuna bagan de jai gina asidi. Bagan de khuri khan pisarabu guna na. Kini ka ase? Hello guys, kini ka ase? Mula amado pakor ani se arobi scooty tu ase. Arobi pakor moi bi ka ase. Mula amma bi ka ase. Mula amma ke support kuri bi de. Ayah, thank you de. Mula baca mama ama ki support kuru bi de guise. Sorry daido. Bagan jese ro moi tai ke na jai thiki bi gusle bagan de jabo tai bi gina aro tai bi jabo gana kandi tharne loi jaisile pongcha sat eman deri na hoy gina thuk lage cha khabo itubra inika hala gure thekule ase jo jani gina na jabe guse ro tai bi jabo kwa karne anise to moi to ekla jaboni ki guna ekku bina loi gina jese ro tai aise खाली तो निसे मुझे चाह भी आना नहीं रो चाह खाबो ना हला गुरी देखिस मुझे इतने खराब हो ना चाह तो एको भी ना लगी ना ने Bye bye. अरे इमाने कबो कथा आरो ना कबो रो किले जाऊयो क्लास की मैंने से क्लास की मैंने बुईबो हाँ मुंतिने क्लास बी दे बुईबो गुमिना क्लास बीरो बुईबोडो जो साल बा स्कूल लेशे तो पास से itu saldo kelas B di 12 belas wali তুমি এদি বই দে মই তো খরাই যাব দে না যাবো না যাবি একলা বইবি নলে বাবা ওসটে খরাবি দে লম্বুজি আছে দে মইলা বইতে তো মই নিছনাই আছে দে বাগান মাথা বিখাও আনি করলে মন নাই হলে উপায় নাই ঘৰতে বহি থাকিলে তো খাবলৈ একো নাপাব এইটো উপায় নাই না বাগান যাইছে Manula itu kiki ate de. Ado chasing de jaite de moiro. Jakat brushing koi de jakat disher. Chasing ole jaise ki antas te kwada dai. Bhui bole jaise de goi তুমি Mar gabo tu miro. Meke mar খাও একো কথা কবি না হ্যালো গাইস এটা তো কি কয় বাগান বা খরাই না বাগান বা খরাই না এটা ঘর বুনছিতে গাও চাও তোলা কথা মছে এতিয়া জুই চি চলাই আছে ভাত চাত বনাব কাৰণে না এনেকা জুই চলাই কিনা এতিয়া ৰেষ্ট কৰি আছে দে তো মোলা বাচ্চাবে গাও তোলা দিছে নাও না ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে তাই ডাবল লং পেণ্ট লগাই দিছে কিবা কথা ক'বলৈ আছে Abi miau miau কথা অলপ কবি না কথা অলপ কি ক'ব কোৱা কবি না মোলা আমাকে সাপোর্ট কৰিবি দে ইটোহে ক'ব নেকি আৰু বাই বাই আৰু দুসৰাবে কবি না ani লগৰ খান আয়া চৰ্দি বেমাৰ না নাক পুৰা খুচাই আছে গাদি হৈ গৈছে দে মোলা মুৰ্গী খান্দ তাইলা ঘৰতে উঠিবলৈ তাইক মই তাইলা ঘৰ আছে দে এইটো তাৰে গুণা ধান কতে বেৰাই কিনা কিবা সোমাই থকা পৰা মই বনাই দিয়া আছে মুৰ্গীলা ঘৰ আছে দে এইটো মই 1 ইউজ কাৰণে বনা আছে এইটো
মাটি দে কি কয় পানী কান আই থাকা না ফট পুচি যায় আছে এক সাল না 2 সাল হৈ যাইছে দে মলা মুরকি কর দে আর ওই তো ময়লা খুরি রাখা জায়গা আছে এটা এটা বি কি কয় যোৱা সাল তো সেই ফটা ওনা 2টা স্টেপ এনেকা বনাইছে দে এনেকা আনিছে দে খুরি ধরলে বি এইটো সাল তো আনিবলৈ নাপারে কতে আনিব গলে বি জায়গা বি নাই মাটি কি কয় খুরি বুকিবলৈ জায়গা বেছি দূৰ আছে এইটো কাৰণে ইমানে আনি কিনে আছে বি নেক্সট টাইম দে পাৰিলে তো আনিব আছে ওইটো মোলা বাথৰুম কমপ্লিট বি হোৱা নাই এইটো হাফ দে মই টাইম নাপাই কিনে হাফে বনাই কিনে ৰাখিছে দে হ'লে বি তাতেহে যাই আছে দে উপায় নাথাকে না বোলে মই মাৰ্জা লগাইছে ইয়াতে ওলাব না নাই মোলা মাৰ্জা আৰু এইটো কাৰণে ধনিয়া পাতা বেছি ভাল লাগে দেই মোক তো ধনিয়াটো না আৰু এইটো ময়লা ঠেং আছে চকাটো পুজা আছে দেই ৰাধি হৈছে এনেকা আছে দেই ময়লা চকা জুই জ্বলাই আছে এনেকা আছে দে এনেকা ঘৰতে বহি আছে দে Hello guys, mula amage support kolibi de. তাই কি কই কথা কি কই এনেকাই কই থাকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বিবি নেক্সট ভিডিও দে লগ করব বাই বাই Bye bye.